Ayan, no? Konting ano lang pala, nagbabara na siya, no? Malit yung butas. Hindi yung ba tinusok lahat? Tusok din, di ba? Merong barado gilid, di, oh. Nasa stick natin. Haka na. Ayan, no? Barado mo. Yung gilid, di mo inano. May putik. Ay, nakalimutan mo. Ayan, no? Hindi mo na lahat. Marami-rami din yan. Ito lang tinira mo, gitna. Kinamay ko lang ganun eh. Ah. Talagang ano yan, wala na yung sa... Wala to? Oo. Meron eh. Ayun, no? Ayaw nga, no? Ito lang talaga, kaya palang bilis magbara. Yan lang. Itong ito lang, ito, ano? Yan lang dalawang hili. Dapat ang liit pa. Nakapangit daw tayo sa amin, dalang baba. Nakapangit daw. Ayun, no? Kukunti pala butas, ano? Malit lang kasi simento na yun. Parang meron. Hindi, meron. Ayun, no? Ah, Talaga to si Junjun, meron eh. Kilid eh. Oh, ayan, meron yung iba. Oh, pag ganun ka dapat pa slide. Meron. Oh. wala namang tawag dito eh. Oh. Oh. Ayun oh. Yun, lumakas oh. Oh, yan na. Ayun na, ayun na. Ayun na. Ba't dumami uli basura? Ayun oh. Oh.